तो साड़ी जिहड़ी जमात दी वीडियो ना कोई चल ठीक है, नज़म साड़ी है वा ठीक है, लेकिन जिहड़े पिछे उन्होंने कोई फिल्म चलाई होएगी लेकिन वो साड़ी नहीं है। मैं तुहानूं कहना ਭਾਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤੂਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਈ ਆ, ਜੋ ਖਤੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹਨੀ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੈਟ ਤੇ ਫਿਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਚੜਾਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਬਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਗੁਲ ਕੱਢੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਾਲੀ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਠੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਾ ਬਸ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਨਵਰ ਵਾਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਮੌਲਾ ਬਸ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੌਲਾ ਬਸ ਭਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਕਰੋ जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये करनी थी कि अनवर साहब ने माशाल्लाह बड़े अच्छे सवालात पूछे, वो बड़ी तफसील बयान की, बड़ा मज़ा आया। एक सवाल उनमें से ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे कौन सी शरीयत उतरी, ठीक है, तो वो उसका जवाब जो उन्होंने दिया, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे कोई शरीयत नहीं उतरी थी, वो मूसवी शरीयत के ताबे थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात बीच में ये हुई थी कि क्या कुरान 2 दफ़ा उतरेगा, तो उसमें मैं ये कर्ज करना चाहूँगा कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 दफ़ा नज़ूल करेंगे? तो अगर वो 2 दफ़ा नज़ूल कर सकते हैं तो कुरान करीम 2 दफ़ा नाजिल क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। और तीसरी जो उमर साहब ने बात ये की थी कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला ने उनको पहले ही कुरान सिखा दिया हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो उसके जवाब में सिर्फ छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगा। छोटी सी बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर कुरान करीम पहले नाजिल हो गया है तो फिर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो शरीयत लेके तो ना आए, वो असल शरीयत तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की थी अगर पहले आ गया है। तो अगर बाद में आ गया है तो कुरान करीम में अल्लाह ताला जैसे अपने बंदों के साथ आम कलाम होता है, उसका तरीका कुरान करीम में बताया हुआ है। तो अगर कोई कुरान करीम से बाहर तरीका है तो वो बता दें कि कैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे कुरान नाज़िल होगा, शरीयत दोबारा नाज़िल होगी, ठीक है। और मेरे जाहिद भाई ने एक बात कही थी कि तलवार के साथ जो है वो तलवार उठानी पड़ेगी, जो ज़्यादतियाँ हो रही मुसलमानों पे उसके ख़िलाफ़ तलवार से जहाद करना पड़ेगा। पेन से आप कैसे जहाद करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, यहाँ हमने यही बात माननी है, ठीक है, जो हमारे अल्लाह ने कह दिया है। तो उसके जवाब में इख्तिसार से सिर्फ इतनी सी अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया है, अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है और उसको दिमाग दिया है कि वो अपने दिमाग से फ़ैसला करे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, उसकी बिना पे उसको जज़ा और सज़ा मिलेगी, ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने ऐसा ना करना होता तो अल्लाह ताला कहता कुन फयकुन, ठीक है। और दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान ना रहता जो अल्लाह ताला पे ईमान ना लाता और जैसे अल्लाह ताला कहता वैसे ना करता, ठीक है। ये अल्लाह ताला की हिकमत नहीं थी। इसलिए मेरे भाई अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है सोचने के लिए, अगर आप उस पर तदब्बर नहीं करेंगे, ठीक है, अपने दीन के ऊपर, तो उसकी जज़ा सज़ा आपके तदब्बर करने पे होगी। अगर आप गलती पे हैं या आपको ये लग रहा है, जो अकीदा बयान किया गया है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अहमदी हो जाएं, ठीक है,
آپ کسی اور مذہب میں چلے جائیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے بات کرنے کا کہ آپ اپنے پیدائش کی مقصد کو سمجھیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق اپنا ایمان بتائیں کہ وہ رستہ جو ہے سیدھا رستہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑنے کا حکم دیا ہے، وہ سیدھا رستہ تلاش کریں جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو کوئی اور چیز بتا دوں، ٹھیک ہے، دوسرا بندہ، یہ انور صاحب بیٹھے ہوئے آپ کو کہ ایک اور بات بتا دیں، زیاد صاحب آئے آپ کو ایک اور بات بتا دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو دل کر رہا ہے وہ مان لیں، جی میں ٹھیک ہے نمازیں 5 تو مشکل ہے، ٹھیک ہے، میں چلو روزہ رکھ لیتا ہوں، یہ میرے لیے آسان ہے، یا کوئی اور کام ہے، یا یہ میرے لیے قرآن کا جو حکم ہے یہ مشکل ہے، یہ میں چھوڑ دیتا ہوں، یا یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ میں مان لیتا ہوں۔ تو آپ کے ماننے سے یا جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو خدا تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ وہ پا جائیں گے تو اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اگر آپ نہیں پاتے ہیں تو اس میں نہ تو ہمارا کوئی اس میں عمل دخل ہے، ٹھیک ہے، نہ ہم آپ کو کسی کو بھی کوئی انسان تلوار کی زور پہ نہ کو مسلمان کر سکتا ہے اور نہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو مفروضے بنے ہوئے ہیں، یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کہاں سے اسلام میں داخل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ کفار والی کہانی کہ یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے، یہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اسلام کا پتہ ہو تو اس چیز کے بارے میں خدا را تھوڑا سا سوچیں، تدبر کریں، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر کا مطلب کیا ہے، لفظ کہاں سے نکلا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرنے والے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، انہوں نے وہ کفر کیا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ان کو امتیاز کرنے کے لیے کہ یہ کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، انہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے کا انکار کیا، جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا وہ کفر کرتا ہے، اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ کفر کرتا ہے، اگر کسی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کا انکار کرتا ہے تو وہ اس کا کافر ہے، اس چیز کا کافر ہے، ٹھیک ہے؟ مگر اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ خود اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آئے، ٹھیک ہے؟ اور جس چیز کا اقرار انہوں نے کیا اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس چیز کا انکار یہ کر رہے ہیں وہی کہنے کی اجازت ہے۔ کوئی زبردستی نہیں تھی کہ ان کو زبردستی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ضرور کافر کہو، ٹھیک ہے؟ جس نے اقرار کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، مگر اس نے زبان سے اقرار کر لیا اور یہ اقرار اس کے لیے کافی ہے۔ اگر اس نے منہ سے انکار کر دیا تو وہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہے سمجھنے والی، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں پہ آج بھی کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو وہ کفر کر رہا ہے۔ اگر آپ اسے پوچھیں گے کہ آپ اللہ کو مانتے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں تو آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ کافر ہے۔ کیا آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا؟ بہت ساری احادیث ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں صرف موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں، اور صرف اس وجہ سے بیان کی ہیں کہ کوئی آپ سے وہ عداوت نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، صرف اتنی سی درخواست کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی صرف قرآن کریم کو پڑھیں، سب چیزوں کو چھوڑ دیں، قرآن کریم کو پڑھیں اور اس کے ترجمے کو بار بار پڑھیں، آپ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ کے اوپر حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں آپ میری بات سنیں، میں نہیں کہتا ہوں آپ انور صاحب کی بات سنیں یا ضیاء صاحب کی بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مجھ سے مدد مانگتا ہے، میں جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کے آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے، وہ سن رہا ہے ہر چیز۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے وہ کر کے تو دیکھیں، اور اس نیت سے کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے رستے پہ چلنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا رستہ نہ دکھائے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آپ ہر بات مانیں، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ وہی کام کریں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا
کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام مانیں بھی نہ، ٹھیک ہے، اور اس سے یہ امید رکھیں کہ وہ آپ کی بات سن کے جواب دے گا. وہ مالک ہے، وہ ہمارا غلام نہیں ہے، نوکر نہیں ہے کہ ہم اس کو دعا کریں گے رات کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے اور وہ صبح اٹھ کے آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے گا. ایسا نہیں ہے، وہ مالک ہے. اور جو مالک کے آگے جس طرح آپ گڑ گڑا کے اس سے جو بھیک مانگتے ہیں وہ آپ کو مانگنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا. ٹھیک ہے، میرا تو اس پہ ایمان ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب پہ فضل کرے. ہر انسان میں کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں، مگر یہ ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں. یہ سب چیزیں چھوڑ کے، سب چیزیں بھول کے صرف قرآن کریم کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھیں، قرآن کریم پہ تدبر کریں. ٹھیک ہے، ہدایت صرف اس بندے کے لیے ہے جو تدبر کرتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. تو جی اگر کسی مرابس بھائی نے بھائی، بات بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ نے. جزاک اللہ جی، بہت بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ نے. ہاں جی، ضیاء رسول صاحب کریں بات، کوئی مرابس بھائی سے کر لیں آپ بات. جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ کافی آپ علمی شخصیت ہیں. تو آپ کی گفتگو کا لب لباب جو میں سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ جو شخص اپنے منہ سے مسلمان ہونے کا اقرار کرے، آپ اس کو نان مسلم، غیر مسلم نہیں کہہ سکتے یا کافر نہیں کہہ سکتے. آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس بات کا. کیا میں درست سمجھا ہوں؟ جی بالکل. اچھا، تو یہ مرزا صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جس شخص کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے، اور خدا کے ایک نزدیک منٹ ضیاء رسول صاحب، میں آپ کو ٹوکنا چاہتا ہوں. یہ نیچے جو بھی کوئی کمنٹ لکھے تو میں اتنا غور نہیں کرتا نا کمنٹوں پہ. اگر کوئی غلط لکھتا ہے آپ کی طرف سے، ہماری طرف سے، تو میری طرف سے معذرت ہے کہ میں اتنا زیادہ غور نہیں، نہیں میں کرتا. کمنٹس پہ کوئی نہیں غور کرتا، میرے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. باقی ساتھی پلیز سے آپ پوچھ، میں کمنٹ ٹینسوں کا دیکھتا ہی نہیں ہوں. جو جی کمنٹ کوئی والے بات نیچے نہیں، لگے رہے ہیں مجھے ان سے کوئی نہیں ہوتا، وہ ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. بہرحال دوسرا میں طاہر اپنے صاحب، ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کمنٹ کوئی نہ کرے نیچے، مہربانی کیا کریں. دوست نیچے کہہ رہے ہیں کہ آواز ڈبل ہو رہی ہے طاہر صاحب کی وجہ سے. اپنا چلے وہ تو مائک طاہر بند صاحب کر نے بھی لیں. بات کرنی تھی تو وہ مائک میوٹ کر لیں گے ابھی. تو ساتھی ہمارے جو ہے نا وہ غلط کمنٹ نہ کیا کریں یار. اگر آپ لوگوں نے بات سننا ہوتی ہے تو آپ اچھے کمنٹ کیا کریں، وہ نیگیٹو یا غلط گالی گلوچ والے نہ کیا کریں. پھر وہ آپ کو میوٹ کرتے ہیں، پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں میوٹ کر دیا. تو نہ کوئی غلط کمنٹ کوئی بندہ نہ کرے. تو مولانا صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو مرزا صاحب فرماتے ہیں آپ کے کہ جو خدا نے مجھ پر یہ ظاہر کیا ہے کہ جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یقیناً آپ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کافر ہیں تو یقینی آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کافر ہیں. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ 100% ایسے ٹھیک ہے بات آپ کی. ہم اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں کرتے ہیں. جب آپ جو آپ کا عقیدہ ہے ہم اسی پہ آپ کو کہیں گے. اگر آپ کا نام ضیاء صاحب ہے تو ہم آپ کو ضیاء صاحب کہیں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم مان لیں گے کہ آپ ایمان لے آئے، چاہے آپ ڈر کے ایمان لے آئے، تلوار کے ڈر کے سے ایمان لے آئے، یا کسی اور وجہ سے ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو ضرور کہیں گے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ کے دل میں ایمان داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کا فیصلہ خدا تعالیٰ نے کرنا ہے، ہم نہیں کر سکتے. ہمارے لیے آپ کا جو ظاہری اقرار ہوتا ہے جو زبان سے انسان کرتا ہے، دیکھیں یہ جو دین ہوتا ہے یہ انسان کی ایک پرسنل چیز ہے. ٹھیک ہے، جس کا کسی بندے کو میں جواب دہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اگر میں کرسچن ہوں تو وہ میرا ذاتی ایمان ہے، اگر میں مسلمان ہوں تو وہ میرا ذاتی ایمان ہے. میں نے اگر اسلام کو سچا پایا تو میں اس پہ ایمان لے آیا ہوں. وہ میرا اور خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے، اور وہ میں نے اس کا جواب جو ہے وہ آخرت میں دینا ہے. ٹھیک ہے، نہ میرا جواب آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے سے اگر پوچھتے ہیں میرا عقیدہ تو ہاں میں اپنا عقیدہ ضرور بتاؤں گا، مگر
آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ آپ کا عقیدہ جو ہے آپ اس پہ قائم نہیں ہو. ہاں یہ آپ کو حق ضرور حاصل ہے. ہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میرے نزدیک آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو ٹھیک ہے. ہاں آپ کی جو ہے آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ کریں، کسی کی ذاتی رائے کے اوپر تو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دوسری بات رہ گئی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حکم ہے کہ جو شخص کسی کلمہ گو کو کافر کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا کسی پہ بہتان جھوٹ باندھتا ہے، کوئی بھی جھوٹ باندھ دے تو وہ خود اس کی ذات میں آ جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ فتویٰ ہے، یہ میرا یا آپ کا یا اور کسی دوسرے بندے کا فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک انسان اپنے منہ سے کلمہ کا اعلان کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب میں چاہے آپ کو دکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو جھوٹ بول رہا ہوں، منافقت اختیار کر رہا ہوں، کوئی بھی آپ اس کو کچھ کہہ لیں، ٹھیک ہے، مگر آپ کے سامنے جس چیز کا میں نے اقرار کیا ہے آپ کا حق اتنا ہی ہے کہ اس بات کو آپ سنیں، کہیں کہ ٹھیک ہے یہ بندے نے میرے سامنے یہ اقرار کیا ہے. اب میرا اور خدا کا معاملہ ہے، اس میں آپ بری عزم ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی حق نہیں یہ پہنچتا ہے بات کرنے کا کہ یہ شخص نے ڈر کے کیا ہے یا میں اس کے دل کے اندر گھس گیا تھا. وہ آپ کا کام نہیں ہے. اور میرے دین کے اندر یا کسی کے بھی انسان کے دین کے اندر کسی دوسرے کو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے. تو یہ چھوٹی سی گزارش تھی. اور جو شخص حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ کفر کے فتوے لگاتے رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 11-12 سال کے عرصہ تک خاموش رہے ہیں بالکل، ٹھیک ہے، اور سعودی عرب جا کے کتنے 100 علماء سے کفر کے فتوے لاتے رہے ہیں، کلمہ گو کو جو ہیں وہ کافر کہتے رہے ہیں. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو شخص کفر کا فتویٰ لگاتا ہے وہ خود کافر ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود نہیں کہا ہے، وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک مانتے ہیں اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اب جو بحث ہے، اگر آپ خاتم کا مطلب کچھ ڈیفرنٹ لیتے ہیں، کوئی ایمان کی کمزوری ہے یا کچھ اور چیز ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے مطابق ہم آپ کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ لب لباب ہے. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں ہے تو میں مزید کوشش کر دوں گا. جزاک اللہ. جی مولانا باز صاحب بہت بہت شکریہ. میں اصل میں یہ ریکویسٹ کر رہا تھا، وہ تو حدیث شریف ہمیں بھی معلوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے تو اگر اس میں کفر نہیں پایا جاتا تو کفر واپس کہنے والے پہ لوٹتا ہے. یہ بات، یہ فرمان رسول ہے، ٹھیک ہے یہ بات، لیکن مرزا صاحب یہ بات نہیں کر رہے. ایسی بات ہوتی تو ہمارا اعتراض شاید نہ ہوتا. مرزا صاحب جو بات فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے. یہاں مرزا صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے مجھ پر کفر کا فتویٰ دیا، بلکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس تک میری دعوت پہنچی لیکن اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. تو میں نے اس پہ پوچھا تھا، اس پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈال دیں تو مہربانی ہوگی. جزاک اللہ. اگر برائے مہربانی کوئی بھی آپ ایک عبارت اٹھا کے آپ اس کے مطابق یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کی سارا کلام آپ کے سامنے نہ ہو. جہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے کہ آپ مجھے وہ ریفرنس کوڈ کر سکتے ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ وہ صفحہ پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود علم ہو جائے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ کیا کہا ہے. جی یہ تذکرہ ہے، اس کا پیج نمبر 519 ہے اور یہ مارچ 1906 کا الہام ہے مرزا صاحب کا، اور یہ مرزا صاحب نے مکتوب لکھا ہے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی صاحب کو، اور اس مکتوب کے اندر انہوں نے یہ بات کہی جس کو پھر تذکرہ میں شامل کیا گیا مارچ 1906 کے الہام میں. بس یہ اتنا ہی ہے. الہامات آپ کو پتہ ہے اس میں وہ
الہام ہوتے ہیں، جی کسی جی کی کو جی تشریح جی ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی؟ جی بالکل. جو سوری معذرت کے ساتھ مولا عباس بھائی، انہوں نے جو ریفرنس دیا ہے یہ ان سے پوچھ لیں کہ کیا یہ ابھی ریفرنس alislam.org پہ جو ابھی کتاب پڑھی ہوئی ہے اس میں موجود ہے؟ ان سے خود پوچھ لیں. جی نہیں، ابھی جو 2024 کا ایڈیشن آیا اس میں سے نکال دیا گیا یہ الہام. ٹھیک ہے نا، وہ جس وجہ سے نکال دیا گیا ہے وہ وجہ بھی اوپر لکھ دی گئی ہے، تو اس لیے جی آپ وجہ کوٹ بیان تو نہیں کی نہ گئی کر ہے کہ سکتے یہ ریفرنس. روایت اور درایت کے ہاں معیار جی، پہ یہ الہام پورا نہیں اترتا تھا، تو تو ہاں 2024 میں 124 سال کے بعد یہ ہاں، الہام نکال دیا گیا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ ریفرنس اب کوٹ کرنے کے حقدار رہتے ہیں ابھی، جب آپ کو پتہ ہے، خود پتہ ہے کہ وہ ریفرنس ابھی اس کتاب میں نہیں ہے اور تذکرہ حضرت مسیح موعود کی کتاب نہیں ہے. اگر آپ کو یہ میں مرزا صاحب کی کتاب سے دکھا دوں تو پھر آپ تسلیم کریں گے کہ ہماری جماعت نے یہ غلط لکھا ہے؟ میں خود تسلیم کروں گا اگر یہ روحانی خزانے میں موجود ہو تو. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک لیکن ہے. یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہونے چاہیے، سوال میں الفاظ نہ ہو کسی اور بندے کے. نہیں، ثابت یہ کرنا یاد ضروری رکھیے. ہے. جب ثابت ہو جائے گی بات کسی کی ہو، نہیں جب مرزا نہیں صاحب نہیں، کے سامنے یہ بات مرزا آ صاحب نے چکی ہے، خود بولی ہو، سن لیں، مرزا بھائی صاحب نے خود بولی ہو. روایتاً درایتاً انہوں نے کہا یہ غلط ہے، تو روایت درایت تو مرزا صاحب کی کتاب سے شامل ہے، ثابت ہے. ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں میرے ہاں بات جی سن لیں. مرزا صاحب کی کتابوں میں اگر یہ عبارت موجود ہو جی اور مرزا صاحب نے یہ تسلیم کیا ہو، ہاں میری بات سن لیں، انہوں نے ہاں جو جی سوال کسی نے کیا ہے اس کے جی سوال کے الفاظ آپ نے بتانے ہیں یا جی جواب میں یہ الفاظ دکھانے ہیں؟ نہیں، جواب میں مرزا صاحب نے یہ دوبارہ الفاظ لکھنے تھے، وہ تو میں ڈاکٹر کہہ رہا ہوں کہ عبدالحکیم یہ خان کو انہوں نے الفاظ لکھ جو دیے. آپ الہاماً الفاظ بتا رہے ہیں، جو الہام کے الفاظ ہیں، وہ آپ نے مرزا صاحب کے دکھانے ہیں یا مرزا صاحب نے جہاں جواب میں دکھانے ہیں یا سوال میں دکھانے ہیں؟ یہ بھائی آپ مجھے آپ بتا کو دیں ہم پہلے. نے الہامن دکھائے نا کہ یہ تذکرہ میں 2024 تک آپ کے تذکرہ کے ہر ایڈیشن میں یہ موجود تھا. ہاں آپ جی، کی جماعت نے اس سال نکالا ہے اور اس کا عذر یہ نکال پیش دیا، کیا ہے نکال کہ عذر یہ پیش کر دیا، روایت. جی عذر پیش ہو گیا آپ کے پاس، آ گیا جی عذر. جی 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 اب پیش اس ہو گیا نا، لیکن وہ اس عذر پہ غلط اس پہ ثابت ہو گیا ہاں، نا. جب یہ میری بات بات مرزا سنیں، صاحب کی وہ کتاب سے میری ثابت بات ہو سن لیں، گئی ہم تو عذر تو جماعت غلط کے، نکلا. سن لیں، جماعت کا ایک نظام ہے، نظام اور نے بھائی اگر جماعت کا کوئی نظام تو ٹھیک ہے، روایت اور درایت کے او اصول و بھائی ضوابط کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے سن عذر لیں یہ لکھا ہے کہ سن لیں، روایتاً درایتاً یہ اس کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تھا یہ بالکل نہیں الہام، اترتی، تو ہم نے نکال دیا. بالکل نہیں اترتی، تو یہ بالکل مرزا نہیں صاحب کی اترتی. کتاب میں موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے دکھا دیں مرزا صاحب نے خود لکھے ہوں اپنے الفاظ. بھائی مرزا صاحب نے بالکل اسی الفاظ کے، کہ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ بھائی ہاں سوال پہلے پھر تو جو دیکھیں ہے وہ وہی آپ بات ہوگی نا، وہی بات ہوگی جو سن لیں سوال نا، میں وہی الفاظ بات نہیں نا ہوگی. سن لیں، مرزا صاحب سے کسی نے پوچھا بھی آپ ڈاکٹر عبدالحکیم خان پٹیالوی صاحب کو لکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کلثوم صاحب میں مائک، یہ آواز بند کرے گا. کلثوم صاحب کا مائک میوٹ کر دے. کوئی موڈیٹر نیچے بیٹھا ہوا ہے، کوئی موڈیٹر نیچے بیٹھا ہے تو کلثوم صاحب کا مائک خود میوٹ کر دیں پلیز. کوئی بندہ نہیں موڈیٹر نیچے، کوئی بندہ موڈیٹر ہے نیچے؟ ہاں چلو کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال یہ ہے کہ اگر عذر تمہیں مل گیا نا ضیاء صاحب تو تمہیں ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਜਦੋਂ ਇਲਹਾਮ ਉਹਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹਵਾਲਾ. ਖਤ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ. ਤੇ ਇਸ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ بنتی ہے کہ ਜਿਹੜੀ جی تصدیق آپ جماعت بات نہیں کر کمپلیٹ رہی. کر لیں اپنی، ہاتھ جوڑ کے بنتی نہ آپ کریں. آپ کی جماعت ایک بات مرزا صاحب کی کتاب سے ثابت ہے، آپ کی جماعت اس کو ہے، تو پھر آپ یہ اعلان کر دینا کہ بھئی ہمارے نزدیک یہ جو جماعت کا آج کا نظام ہے وہ معتبر ہے، ہم نے اس کی بات مانی، ہم نے مرزا صاحب کی نہیں مانی، تو ہم آپ سے نہیں پوچھتے. جب ایک چیز مرزا صاحب کی کتاب کے اندر سے ثابت ہے، اگر یہ مرزا صاحب کا الہام نہیں تھا تو مرزا صاحب پہ ایک بندہ بہتان باندھ رہا ہے کہ اتنا بڑا کفر اور شرک کا مسئلہ ہے، کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب تشریف لائے ہیں صحیح دین اسلام کی تعلیم پھیلانے کے لیے.
تو مرزا صاحب کے سامنے جب کسی بندے نے یہ پیش کیا تو مرزا صاحب بجائے اس کے کہ بھائی وہ کہتے ہیں ان کو کہ بھائی یہ غلط آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں، وہ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اب سن لیں جواب اس کا. جو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے نا، جو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے جواب میں، ایک ایک حرف پہ، ایک ایک نقطے پہ ہر احمدی کا ایمان ہے. ٹھیک ہے، جو ان کا جواب ہے. سوال کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں جو کسی بندے نے کیا ہے، اس میں سے ہم وہ کوٹ نہیں کر سکتے الہام کو. اوہو ٹھیک ہے؟ جناب، اگر یہ وہ سوال الفاظ غلط تھا ہے. تو سن، جواب کس چیز اس کا میں دیا یہ مرزا صاحب چیز نے؟ نہیں بتائی گئی کہ یہ اگر الہام سوال ہے. جھوٹ ہے تو جواب کس چیز کا مرزا صاحب نے دیا؟ سن لینا، جواب جو دیا نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کی ان کی تعلیمات کے مطابق. اگر آپ وہ جواب کہتے میں پڑھ دیتا بانوان تو ٹوٹو آپ پڑھ صاحب، لیں. جب سوال ہی جھوٹ ہے تو جواب کیسے دیا جاتا بھائی ہے؟ انہوں نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وہ بھائی جب وضاحت سوال ہی کر دی جھوٹ ہے. ہے، جھوٹ کا جواب کیسے دے دیا انہوں نے؟ تو بھائی وہ جو وضاحت لکھی ہے انہوں نے وہ اس سوال کا جواب ہی تھا نا. تو بھائی سوال کا جواب تھا. کیسے دے دیا؟ آپ تو کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے کیا جھوٹ ہے اس میں؟ کہ یہ ایسا کہا ہی نہیں مرزا صاحب نے کہ جو مجھے قبول نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. آپ نے پہلے کیا بولا وہ تذکرے میں الہام لکھا ہے، جی جی، وہ سوال میں الہام کا لفظ ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ مجھے نہیں میں ہم نہیں بتاتا ہوں مانتے. نا، آپ نے مجھے بولا کہ ابھی وہ جو تصدیق ہوئی ہے اس کی جی تذکرے اس کی، میں اس لفظ الہام ہے، کی. اس میں لفظ ہے، وضاحت ہے کہ خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے، واضح الفاظ ہیں کس میں؟ اس میں تذکرہ میں. ہاں تو تذکرہ میں سے وہ نکال دیا خدا گیا. تعالیٰ نے میرے پر ظاہر ہاں کیا ہے. کیوں نکال دیا گیا؟ کیونکہ وہ اس کی تصدیق نہیں. اب تصدیق الہام والے لفظ کی آپ سوال میں سے مجھے نکال کے دکھا سکتے ہیں اس میں سے. اچھا، یعنی الہام والے لفظ کے علاوہ کی بات مانتے ہیں آپ؟ او بھائی باقی کے لفظ دیکھیں نا، جب وہ الہام کے علاوہ کی بات مانتے ہیں آپ؟ سن لینا، آپ نے تو ایک الہام کی فیصلہ بات کی کر تھی لیں نا. کہ آپ کو اعتراض الہام والے لفظ پہ ہے یا کوئی اور لفظ پہ. بات سن لے، الہام والا لفظ تو ختم ہو گیا نا. اب الہام والی بات تو نہیں کریں گے آپ. الہام کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا جی. آپ کو میں مرزا اگلی صاحب نے بات کا اپنی طرف جواب سے دوں گا. کہا ہو، الہام ہو، ایک ہی بات ہے کہ ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے اگلی- اپنے نام ماننے والوں کو کافر کہا، الہامی طور پہ کہا، خود کہا، اس سے کیا فرق پڑے؟ سن لے الہام والی بات اب ختم ہوگی. اب آپ کلیم تو نہیں کریں گے کہ وہ مرزا صاحب کا الہام تھا. نہیں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا، ہمارے نہیں، نزدیک تو یہ آپ کی- کل تک آپ کے کل لے نا، تک تھا نا. دیکھیں وہ مرزا صاحب آپ کی کی کتاب میں زندگی کے صاحب آپ کی بعد جماعت اس کو سن کس لیں، وجہ سے نکال رہی ہے کہ 125 میں بتا سال دیتا بعد ہوں، مرزا میں بتا صاحب کے دیتا جا کے مرزا صاحب کا ایک الہام نکال دیں ہاں اور جی. ہمیں کہتے پھریں کہ بھئی آپ لوگوں نے یا تو آپ اعلان کر دیں کہ بھئی آپ مرزا صاحب کو چھوڑ گئے. سن لیں، آج تک کبھی مرزا ہسٹری صاحب میں کی ایسا آپ اگر نے دیکھا ہے کوئی کہ کسی سن لیں، شخص کے مرنے کے بعد اس کی کوئی عبارت چینج کر دی گئی ہو؟ سن لیں، مرزا صاحب کی کہ زندگی کی بعد کی کتاب مرزا صاحب کی زندگی کے بھی لکھی گئی ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس بھائی کی جب مرزا صاحب کی تصدیق زندگی کے اب بات اندر سنیں مرزا نا، صاحب جیسا نے میں خود اپنے ہاتھوں سے یہ کتاب لکھی ہے، میں پچھلی 3 حقیقت بار میں الوحی. بات کرنے لگا ہوں تو آپ نے ٹوک دی. اب سن لے بات. اچھا مرزا کمپلیٹ صاحب کر کی لیں. زندگی کے بعد وہ کتاب لکھی گئی، مرزا صاحب کی زندگی پہ لکھی گئی، ان پہ الہامات اس تذکرہ میں جمع کیے گئے، تصدیق کی گئی. اب اگر کسی نے وہ جنہوں نے لکھی تھی نہ تو وہ خدا تھے نہ وہ علم کل تھے، جنہوں نے لکھی تھی یا جنہوں نے لکھوائی تھی، اور جنہوں نے ابھی تصدیق کر کے وہ الہام نکال دیا، نہ ہمارا کلیم ہے کہ وہ علم کل ہے اور نہ وہ خدا ہے. ٹھیک ہے، وہ تصدیق نہیں ملی، اب وہ الہام نہیں ہے، نہ وہ الہام تھا نہ وہ الہام ہے. اگر کہیں پہ وہ کوٹ ہوا ہے، وہ جتنی دیر ہماری کتابوں میں موجود تھا وہ تھا، اب وہ نہیں ہے تو اب آپ کوٹ نہیں کر سکتے. دوسرا وہ کتاب تصدیق، وہ کتاب نہیں، آپ اس پہ نہیں ہمیں سے سوال پوچھیں. آپ نے اگر سوال پوچھنا ہے مرزا صاحب کا کوئی عقائد کا تو آپ روحانی خزانہ آپ کے پاس کھلی پڑی ہے، اس میں سے کھولیں، بتا دیں، اس میں دکھائیں کہاں پہ کسی نے فتویٰ لگایا. یعنی مرزا صاحب نے آپ کسی پہ فتویٰ تذکرہ لگایا. کو اتھینٹک کتاب نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ اگر وہ میں کہہ رہا ہوں اتھینٹک کہ کتاب ہے آپ تو کے آپ کی لیے، جماعت آپ کو کے کس نے لیے اجازت دی ہے مرزا صاحب وہ کا سن بیچ لیں میں سے الہام نکالنے؟ سن لیں آپ کے لیے اگر سوال آپ نے کرنا ہے مرزا صاحب کے ایمانیات کے اوپر، مرزا صاحب کے عقائد کے اوپر یا مرزا صاحب کے اوپر، تو آپ نے مرزا صاحب کی ڈائریکٹ عبارت کوٹ بھائی کرنی میں ہے. مرزا یہ صاحب کی کتاب کے اندر سے آپ کو ثبوت دے رہا ہوں. مرزا صاحب کی کتاب بات اتنی لمبی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں بیچ میں ٹوکتے ہیں. سنیں ذرا، ہاں جی سوال بھی سن لیں، جواب بھی سن لیں، مجھے جی دکھا دیں مرزا سنا صاحب دیں، نے کہیں کہا ہو کہ یہ مجھ پہ افطرا ہے. سنائیں کیا ہے وہ الفاظ دکھائیں. سنیں جی، یہ روحانی خزان جلد 22 ہے، صفحہ نمبر 167 ہے. حضور عالی نے ہزاروں جگہ تحریر، سوال نمبر 6، حضور عالی نے ہزاروں جگہ تحریر فرمایا کہ کلمہ گو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے.
اس سے صاف ظاہر ہے کہ علاوہ ان مومنوں کے جو آپ کی تکفیر کر کے کافر بن جائیں، صرف آپ کے نام ماننے سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ لیکن عبدالحکیم خان کو آپ لکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے، یعنی پہلے آپ طریق القلوب وغیرہ میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نام ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اور اب آپ لکھتے ہیں کہ اپنی وضاحت نہ بیان کریں آپ نے۔ بھائی میں نے نہیں اپنی، میں عبارت پڑھ رہا ہوں، اپنی کون سی وضاحت آپ نے پڑھی ہے یہ عبارت؟ میں بھی کھول لیتا ہوں، بتا دیں مجھے دوبارہ۔ بول لیں، میں تو اوپر تحریر پڑھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں اپنی وضاحت کیا آپ نے؟ بھائی میں تحریر پڑھ رہا ہوں اوپر دیکھ کے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ یہ سوال ہے، سوال نمبر 6 بتایا آپ کو، جلد 22 صفحہ نمبر 167 نکالیں اپنی طرف سے۔ جلد 22 صفحہ نمبر جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے جی جی، اس کے اوپر میں 2-3 باتیں کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، اگر اجازت ہے تو۔ 1 منٹ صرف نا، مجھے روکیے گا، ان کا میں وہ نکال دوں۔ اچھا جی، سوال نمبر کتنا 6 کیا بولا نا آپ نے؟ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور علی نے ہزاروں جگہ تحریر فرمایا کہ کلمہ گو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کس طرح صحیح نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علاوہ ان مومنوں کے جو آپ کی تکفیر کر کے کافر بن جائیں، صرف آپ کے نام ماننے سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ لیکن عبدالحکیم خان کو آپ لکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس نے کو میری دعوت پہنچی اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بیان اور پہلے کتابوں کے بیان میں تناقض ہے، یعنی پہلے آپ طریق القلوب وغیرہ میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اور اب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکار سے کافر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الجواب یہ ہو گیا سوال۔ اس میں سے کوئی بھی عبارت مرزا صاحب کی یہاں تک جو سوال ہے نا نہیں ہے، آگے جو جواب ہے وہ مرزا صاحب کا جواب ہے، یہ سن لے۔ جواب میں مرزا صاحب نے انکار کیا ہے کہ یہ میں نے نہیں کہا۔ سن لے مرزا صاحب نے انکار کیا ہے کہ یہ میں نے نہیں کہا، یہ میری بات نہیں ہے۔ سن لے، ان الفاظوں کا جو اوپر سوال ہے اس کا جواب سنیے گا، آپ کو جواب پہ بات جاتے ہیں، پہلے جواب بھی سنتے ہیں، ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ ہاں جواب سنیں نا، اصل جو الفاظ مرزا صاحب کے ہیں، اصل جو الفاظ مرزا صاحب کی ہیں نا، میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے انکار کیا ہے کہ یہ مجھ پر بہتان ہے یا میں نے ایسا نہیں کہا۔ وہ جواب آپ کو دے رہے ہیں، وہ جواب جو ہے نا وہی ہمارا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، جواب ابھی پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں نا جواب۔ جو جواب میں جو بات پوچھ رہا ہوں وہ بتا دیں مجھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے جواب پہ بحث نہیں ہے 1122 صاحب، ابھی بحث اس بات پہ ہے کہ آیا یہ الہام اتھینٹک تھا یا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس پہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مرزا صاحب نے اس کا انکار کیا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو سوال نمبر ہے اس میں کہاں پہ لکھا ہے الہام ہے؟ یہ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس بات سے مرزا صاحب نے انکار کیا۔ بھائی مجھے پہلے آپ بتا تو دیں کہ سوال میں کدھر لکھا ہے۔ میں بتا دیتا ہوں یار، الہام پہ میں نے آپ کو پہلے کہا الہام کی ہماری کوئی بحث نہیں ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ مرزا صاحب نے یہ اپنی طرف سے بات کی ہے، بات وہی کھڑی ہے۔ وہ اپنی طرف سے کہہ دیں کہ جو مجھے نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے، یا وہ کہہ دیں کہ جو مجھے نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے، ایک ہی بات ہے۔ الفاظ پیش کیے تھے نا، وہ الفاظ آپ کے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ مجھ پر خدا تعالیٰ نے واضح کیا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ الفاظ بولے تھے آپ نے نا؟ جی، خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے، ظاہر کیا ہے، یہ الفاظ آپ نے بولے تھے؟ بالکل۔ الہام والا لفظ بولا تھا کہ یہ الہام ہے؟ بالکل۔ تذکرے کا حوالہ دیا تھا؟ جی بالکل۔ ساری چیزیں آپ ان سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ نہیں ہٹتے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو میں نے ابھی آپ سے پوچھی ہیں وہ نکال کے دکھائیں، آپ کے تذکرہ میں موجود ہیں سارے پچھلے ایڈیشن۔ اچھا چلیں جی، میں پچھلے ایڈیشن نہیں، میں نے پھر آپ کو بولا ہے کہ وہ آپ کی جماعت نے کیوں نکالا ہے، آپ کی جماعت نے نہیں نکالا۔ ضیاء صاحب ہم نے وہ مسئلہ آپ کے پہلے خلیفہ صاحب کے دور میں، دوسرے خلیفہ صاحب کے دور میں، تیسرے خلیفہ صاحب کے دور میں، چوتھے خلیفہ صاحب کے دور میں، ہمیشہ ایون کے 73 کی جو کاروائی تھی 74 کی اسمبلی کی، اس میں جو پیش کیا گیا کہیں بھی اس کا انکار نہیں کیا گیا۔ ہاں میں بتا رہا ہوں، آج اگر آپ لوگوں نے نکال دیا ہے مرزا صاحب کے بعد ان کا الہام نکال دیا ہے تو یہ آپ کی جماعت کا مسئلہ ہے، ہم تو کتاب میں سے دکھا رہے ہیں۔ اب سن لیں، نہ تو پچھلے 4 خلیفہ خدا تھے، نہ ابھی والے خدا ہیں۔ اچھا یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب اپنی طرف سے اس طرح کی بات بتا دیتے تھے یا خدا تعالیٰ کی طرف سے بتاتے تھے؟
कौन सी किसी का बहुत सारी कुफर चीजें थी, और कौन बहुत सारी काफिर चीजें है थी, कौन मुसलमान है, बहुत मेरे सारी मानने चीजें वाला थी। काफिर हाँ, होता है या मुसलमान होता है, जो मिर्जा साहब अपनी तरफ से कह देते थे या खुदा बताता था? बताता हूँ जो चीज कुरान मजीद के मुताबिक बताई वो कुरान मजीद के मुताबिक थी, जो नहीं अहादीस के सारी मुताबिक थी चीजें मिर्जा साहब की कुरान पूरी मजीद के बात। मुताबिक जहाँ या से कुरान पूरे मजीद में अल्फाज नहीं है, बुलंद दिया करो, मैं जो पूछता हूँ। मेहरबानी पूरे अल्फाज अस्सलाम बुलंद दिया करो। वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम। जी अब्दुल साहब। बात सुने, जी ये जी आपका मरीज नहीं है, अच्छा ये जी बंदा ठीक है। मेरा मरीज है, मैं इसको जानता हूँ 10 सालों से। ये ठीक है अब्दुल जी। साहब का मरीज है। बहरहाल मुझे बात मैंने करने मैं, दे। मैंने सिर्फ इतना बताना था, मौला जी बास भाई ने हवाला इनसे मांगा था, इन्होंने हवाला जी दिया था और मैंने जी उसी टाइम इनको टोका था कि मैनू ये नाल दे हवाला ला अभी यार हाथों, कहंदा मेरा मरीज है, इन्हू हाथ ला हाँ दे। ठीक तज़किरा में अभी ये हवाला मौजूद नहीं है जी। मैं बिस्मिल्लाह करता करें, हूँ बात आप कर इसके लें जी ऊपर। अपना मरीज तुसी जी हाँ बोल जी करें जी। अपना जाहिद साहब, क्या नाम है आपका? ज़िया रसूल साहब। हाँ हाँ नहीं कहते, जी कहते हैं, कोई बात नहीं। आप ऐसा करें, अपने माइक को म्यूट करें, मैं आपके बातों का जवाब देता हूँ। जी बोले। अगर सुने सुने हाँ सुने जी। यार, एक मिनट खामोश तो होना। ये जो मॉडरेटर है जो किसी को ऊपर उठाता है या नीचे उतारता है, वो उस चीज पर उंगली रखे। अगर ये बंदा मेरी बात के बीच में बोलेगा तो इसको नीचे उतारना है। वेल हाँ जी, मेरी बात के अंदर ये बंदा बोलेगा नहीं, मैं इसको जब जवाब दे दूंगा उसके बाद इसका हम कोई बात नहीं सुनेंगे। ये फिर जाके तहकीक करे कि ये बातें जो मैंने की हैं वो दुरुस्त है या गलत है। बस फिर आप चले जाएं, आपने कर ली बात जो करनी है, हाँ जी पहले कर ली। आप बैठ के तकरीर करें फिर जाके जहाँ करनी है। हाँ जी, अगर जाना है तो चले जाएं, क्योंकि आप जाए ना जहाँ वो बात करे जिसने बात करनी है सामने बैठ के, ये नहीं कि आप तकरीर करें हम नीचे उतर के जाके उस पर तहकीक करें। बात सुने को मुनाजरा नहीं हो रहा। मुनाजरे के लिए मेरे भाई आपसे नहीं होती बात, आप ना करें। आपने उसको रोका छोटी सरकार को, हाँ जी, वो बात कर रहा था, आपने उनसे कहा कि आपसे बात नहीं हो रही, मैं करता हूँ। उस तरह और अभी बात आपने करनी नहीं हाथ है। खड़े कर दिए उस कि मैं तरह बस तकरीर बात नहीं करूंगा, करनी। इसको नीचे उतार दूंगा, ये हाँ जाके जी। तहकीक करे। यार ये साहब क्या आप बात इसकी है? बात उसको बात करने नहीं ना दी, मैंने आपको ऐसे मिजाज नहीं था ये, लेकिन आपने उनको बोलने नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आई नहीं वो ऐसा। हम कर रहे थे, मैंने जो हम 1-2 मिनट टाइम भी तय करके कर सकते हैं। मैं काफी देर से सुन रहा हूँ आपकी बातें। अब आप अपना माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें, मैं आपकी बातों के हमने जवाब अब्दुल देता साहब हूँ। अगर बात करनी है तो करें, अगर तकरीर करके मुझे नीचे उतार के तहकीक करवानी है तो इसका माइक बंद करें जी। 2 मिनट टाइम तय कर लेते नहीं 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 2 मिनट कोई मुनाजरा करना है हमने उनके सवालों के जवाब देने हैं। और सारी जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको जवाब देना नीचे आ जाए, बस हो गया मुनाज़रा। बस करें अब्दुल साहब, आपके बस का रोग नहीं है। ठीक है, बंद जाके कर पढ़े, दें। मुताला इश्ताला करें, तैयारी शारी करें, बात करने के काबिल हो आप जाए। फिर अपना आए। अपना मुंह बंद करें, मैं जवाब नहीं देता हूं। मैंने कहा अपना मुताला बढ़ाए ना, अपना मुताला बढ़ाए, और जरा यार जाके इसका पढ़ा। माइक, अपना माइक बंद करो। अगर नहीं अब ये बोलेगा तो नीचे भाई उतारें। कोई बात नहीं, हमारे मेहमान है, कोई बात नहीं। वो मेहमान है तो सुने ना, जो सवाल किया उसका जवाब सुने। या रसूल साहब पहले सुने, रिक्वेस्ट है आपसे भाई। बात ये है, आपको मैंने सुने दावत गौर दी, से। आपने कबूल किया, आप सुने। हाँ सुने, सवाल जो होता है उसका जवाब हम देते हैं, हम इसीलिए बैठे हुए हैं। बात यह है कि सैयदना हजरत अकदस मिर्जा गुलाम अहमद साहिब कादियानी अलैहिस्सलातो वस्सलाम, जिनके बारे में हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी कि आखिरी ज़माने में अल्लाह ताला इमाम महदी को भेजेगा, उन्होंने अपना इल्हाम लिखा हो या ना लिखा हो, तज़किरा में लिखा हो या रूहानी खजान में लिखा हो, इस चीज़ का सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि सुन्नी, वहाबी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, इन फिरकों के अंदर जो बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े चोटी के जो उलमा हैं, वो कहते हैं कि वो इमाम महदी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी बिशारत दी थी, जब वो आएगा तो उसका इनकार करने वाला काफिर होगा। यही मैं भी कहता हूं। जो इमाम महदी का बात मिर्जा साहब की नहीं हो रही, बात हो रही है उस इमाम महदी की जिसकी रसूल पाक ने पेशगोई दी थी। अगर वो मिर्जा साहब हैं तो उनका इनकार कुफर है। बहस कर करके 7 घंटे दूसरे के दिमाग को दही बना देना, ये इन लोगों की फितरत है। ये इसीलिए ये इसको दीन इस्लाम समझ के उसकी खिदमत कर रहे हैं। बात यह है कि इनका अपना, इनके उलमा का, इनके बड़े बड़े बुजुर्गों का ये अकीदा था और अकीदा है कि वो इमाम महदी जब आएगा तो उसको ना मानने वाला काफिर है। मैं भी कहता हूं जो नहीं मानता वो काफिर है। अगर ये इमाम महदी हैं तो उनका इनकार कुफर है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है कुफर।
इसमें बहस वाली सवाल ही नहीं है। मिर्जा साहब ने लिख दिया हाय मार गए लुट गए, हाय मार गए लुट गए लिख दिया, वाला लगाओ ये करो, इसकी जरूरत नहीं है। दो टोक बात है। अगर वो इमाम मेहदी हैं अल्लाह के भेजे हुए तो उनका इनकार कुफर है। दूसरा इनका क्या सवाल था जी? कंप्लीट हो गई आपकी बात? नहीं, आपकी बात नहीं करने देनी मैंने आपके साथ कोई मुनाजरा नहीं तय किया हुआ। आपके नहीं, मैंने सवाल आपसे करना भी नहीं है क्योंकि आपने मेरी ही बात की तायद कर दी है, तो मुझे जरूरत भी नहीं है। चले एक और बात मैं आपको आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात की तायद कर दी है। मैं ओके इन लोगों को आप सुन लेना, करें मेरी बात सुनो। आपके साथी मानने को तैयार नहीं थे, वो कह रहे थे नहीं कोई किसी को काफिर कहने का हक ही नहीं है। हाँ, वो आपने सबके सामने ऐलान कर दिया है वाज़े तौर पे कि मिर्जा साहब को जो नहीं मानता वो काफिर है। चुप करेगा, थोड़ी सी वजाहत कर दूं मैं आपको। नहीं वजाहत नहीं ना लेनी, अब आप वजाहत नहीं लेनी, आपने कर दी है वजाहत। एक बात ये आपने वजाहत कर दी है, मजीद जरूरत नहीं है। मैं बाकी साथियों से पूछ लूं, भाई आप भी मुतमिन है कि आप भी यही कहते हैं कि जो मिर्जा साहब को नहीं मानते वो काफिर हैं? सुने, किसको नहीं मानते? मिर्जा साहब को। मैं तो इमाम मेहदी की बात कर रहा हूँ, मिर्जा साहब। मिर्जा साहब इमाम मेहदी नहीं है? हाँ, मिर्जा साहब अगर इमाम मेहदी है तो इनका इनकार। अगर मगर क्या आपको शक है? मुझे कोई शक नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि जो मिर्जा साहब को नहीं मानते वो आपके नजदीक इमाम मेहदी को मिर्जा साहब को इमाम मेहदी नहीं मानता वो काफिर है। हाँ, यही बात है, यही बात है। आपके नजदीक मिर्जा साहब इमाम मेहदी हैं और जो इमाम मेहदी को नहीं मानता वो काफिर है। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी का इनकार कुफर है। कुफर है, ठीक है। अब बाकी साथियों से पूछ दें, बाकी सारे मुसलमानों को काफिर समझते हैं। मैं इसके एक बात बता दूं, उसके बाद पूछें। एक सेकंड मिर्जा साहब नहीं, पहले ये बात क्लियर कर लें। भाई साहब काफिर समझते हैं। देखें अब्दुल साहब, एक सेकंड खलो, एक सेकंड बाद में देखें। आपने इतनी अच्छी बात माशाल्लाह की है आगे, साहब और मेरी बात की आपने तायद कर दी। जो मैं इनको समझा रहा था कि मिर्जा साहब ने हमें काफिर कहा है, ये हमें समझा। ये मान नहीं रहते, ये कह रहे थे नहीं इल्हाम निकाल दिया, आप उसको पेश नहीं कर सकते, ये वो। आपने तो सारी बात ही आसान कर दी है। तो अभी मुझे इनसे पूछने दें, किधर है जी 1122 साहब? आप क्या कहते हैं? बात सुनिए, मुझे अगर अब्दुल साहब मौका देंगे तो मैं बात नहीं, अब्दुल साहब ने कोई नहीं मौका देना, बेची बोलना पैना थानू। बात सुने, ये जो है ना अब्दुल साहब एक मिनट मुझे उनसे पूछने दें। अरबी जुबान में इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। ओए भाई, बाद में नबी का इनकार करने वाला वो अरबी जुबान वाला काफिर नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इनकार करे वो दायरा इस्लाम में रह जाता है? नहीं। तो फिर वो आप ये अरबी जुबान में तो लुगतों में कहां से निकाल लिया आपने? मैं आपको अरबी जुबान में काफिर उसको कहते हैं जो इनकार करता है। तो फिर आप एक बात पे रहे, फिर ऐलान कर दे कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, हम काफिर नहीं कहते, मुसलमान ही है। मिर्जा साहब को ना मानने वाला भी मुसलमान ही है। किसने उठाया था जी इसको? ये गंदगी का ढेर है, एक सेकंड भी चुप नहीं करता। अच्छा, किस लिए? बात सुनो, किस लिए इसको बुलाते हैं? थल्ले मारो इन्हें। आप किस लिए बुलाते हैं? थल्ले मारो, गंदगी का ढेर है ये गंदगी का ढेर है। हमारा काम तब्लीग करना है। नहीं, तबलीग हम उसको थोड़ी देर कर लेने दो। अब्दुल साहब तबलीग कर की हो रहा? तबलीग हम उसको अब्दुल साहब थोड़ी देर और करो। सुनो, बात सुने, गंदगी का ढेर तो शुरू करो, पिछली लाइन रिपीट करो दोबारा। तबलीग हम उसको करते हैं जो इंसान का बच्चा हो। ये इंसान का बच्चा है नहीं। मेरी इज्जत का ख्याल रखो। नहीं कोई गल नहीं तार साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ नहीं कहता, परेशान ना हो। ਇਹਨੂੰ तबलीग कर लेने दो। ज़िया रसूल साहब ने कह रहे हैं तुसी जरा थोड़े खामोश रहो। ज़िया रसूल तार साहब, मैं आपको इस बात पे मैंने पहले ही कहा है, आपको ये गाली गलौज पे मैं आप कोई भी आपको नहीं उलामा दूंगा, आप परेशान ना हो। इनको करने दे तबलीग करें अब्दुल साहब। गाली गलौज नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है। करें वो वहां से शुरू करें, गंद के ढेर से दोबारा रिपीट करें। मैं बताता हूँ, सुने जी बात सुने। अपने जो हमारे तार साहब हैं उनसे मैं मुखातब हूँ, जो होस्ट हैं, कि मैंने आपको पहले भी ये दरख्वास्त की थी कि जिन लोगों को 10-10, 15-15 सालों से हम कुरान करीम के आते पढ़ के सुना रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुना रहे हैं, हमारा चले तो इनको रोज सिखाएं। रोज आपने ये 15 साल इन्होंने सिखा दी, अब बस हो गई इनकी। तो हमने उसके अहमदी करेंगे। ओ यार, किसको अहमदी करना है? ज़िया रसूल को अहमदी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसका जवाब सुने। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्दुल साहब वहां से शुरू करना, पिछली लाइन रिपीट करे, बोल गए आप। अच्छा, बात सुने मेरी बात सुने, इसको खत्म करें। ज़िया साहब का सवाल ले लें, तो फिर इनसे इजाजत ले लें, क्योंकि अब्दुल साहब यहाँ अब्दुल साहब से इजाजत ले लें, ज़िया साहब से इजाजत ले लें, सवाल ले लें। मेरे ख्याल है मेरे को इजाजत ले लो, अब्दुल साहब ने को नहीं इजाजत देनी थानू। सवाल कर लो, अब्दुल साहब को तुसी सारे इजाजत ले लो समेत होस्ट दे,
ਇਹਨੂੰ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। सैयदना हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के सच्चा ना कोई दुनिया में कभी पैदा हुआ है ना कभी हो सकता है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਬਦੁਲ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। यार ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਫਰ ਨੇ? ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। बार बार बीच में क्यों बोलता है? इसको कहें कि चुप करके बैठे मेरी बात सुने। ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੈਣਗੇ? मैं जितने भी लूंगा आप खामोश होके बैठो। ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 5 10 15 20? बात ये है जी कि सैयदना रसूल करीम चुप करके सुनो जी आराम जो हैं उनसे बढ़ के सच्चा ना कभी कोई दुनिया में पैदा हुआ है ना हो सकता है। और उनका पाक मुकद्दस और नूरानी चेहरा मुबारक रोज़ाना अबू जहल देखता था। आपके पाकीज़ा किरदार और अखलाक से वो वाकिफ़ था। आपने क्या मैसेज दिया है, क्या तालीम लेकर आए हैं वो भी जानता था। इसके बावजूद वो ईमान नहीं लाता था। तो क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसको बिठा के उसके साथ बहसें करते थे जिस तरह आप कर रहे हैं ज़िया रसूल के साथ? इसका जवाब दें मुझे। साहब आप नबी हैं? मैं आपसे नहीं पूछ रहा जी। आप नबी हैं? नहीं, आप जो उनसे पूछ रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उनसे रोज बहसें करते थे, आप नबी हैं? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अबू जहल के साथ इस तरह बैठे रहते थे? भाई वो अल्लाह के पैगंबर थे, वो उन्होंने हर इंसान को तबलीग की है। तो हमने उनकी सुन्नत पे चलना है। मिर्जा साहब भी आपके सारी जिंदगी तबलीग करते रहे, आप लोगों को क्या मसला हो रहा है? अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब की सुन्नत अल्लाह ने फरमाया तबलीग ना करो। जो बंदा है उसको चुक के थल्ले मारो। तो इधर बैठ के हमने 5 मिनट तकरीर करनी है, नीचे जाके तहकीक करो। ये अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करो। अंबिया की सुन्नत है तबलीग करना। जिन लोगों काफरों को, नॉन मुस्लिमों को, गुस्ताखों को, दुश्मनों को, जो सख्त से सख्त तरीन दुश्मन होते थे, सबको अल्लाह के पैगंबर तबलीग करते थे दीन की। तुसी किहड़े पैगंबर नूं मानदे हो कि तबलीग नहीं करनी? चुक के थल्ले मारो। इन्हूं चुकिया किन्ने है? ये इत्थे मैं 5 मिनट तकरीर करनी, जाके तहकीक करे। मैं कल्ले ने तहकीक करनी है, तुसी कादे वास्ते आए हो इत्थे? जो है ना, बात सुने, जो है ना अबू जहल, ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਹ ਪਈਆਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ठीक है। बात ये है कि आप करते हैं एतराजात, ठीक है? एतराजात नहीं करिए तो की करिए? गाला कटिए? बताता हूँ। गाला कट लिए फिर सही है। आपको इस बात का जवाब देता हूँ, आप सुनेंगे तो जवाब मिलेगा। जवाब तुसी पता केड़ा देना, केड़ा तुसी जवाब देना? टाइम लगी हो जाया करन, अपना भी जाया कर, दूजियां दा अलफ नु किल्ली नहीं आंदी तानू, तो मैं जवाब देना जी। जो हजरत हुणे मैं तेनू कह दिया कुरान पाक दी आयतां 2 पढ़ के सुना दे, तैनू एक नहीं पढ़नी आनी। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करे वो आपका वक्त जाया कर रहा है। ये कहता है जी आपका केस नहीं है, मेरा केस है। हाँ जी। कुरान पढ़ना आता है? कुरान पाक आता पढ़ना? और सुने, कुरान पाक पढ़ना आता है? कुरान पाक आता है पढ़ना? यार इस गंदगी को किसने ऊपर खींचा था? मैं आप ताहिर साहब से मैं मुखातब हूँ, एक सेकंड। मैंने कहा वो ताहिर साहब से कि ज़िया रसूल साहब का सवाल ले लें, फिर इनसे इजाजत ले लें, फिर दोबारा आपने बयान निकालनी कर ज़िया रसूल साहब कहीं जा रहे हैं। सुने, मैं सवाल ले लें बस। 1 मिनट। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही लिमा तु'ज़ूननी वक़द तअलमूना इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बादि इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन वमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहिल कज़िबा व हुवा युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि
लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। आगे सुनाता जाऊं या और सुनना है या बंद कर दूं? मेरी आपकी मर्जी है, जितना पढ़ना है पढ़ ले। बात यह है कि जो सच्चे मुसलमान होते हैं वो कुरान पाक पढ़ते हैं। जो सच्चे मुसलमान होते हैं ज़िया साहब आप रोटी लगे खान ते अब्दुल साहब ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं ये नहीं गल है आप ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਖਾਣ ਤੇ अब्दुल साहब ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾता है। हमें कुरान पाक से मोहब्बत है। सैयदना हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एहसान अजीम है कि उन्होंने आके हमारे दिल में कुरान पाक की मोहब्बत पैदा कर दी। सैयदना हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा कर दी। हमने यहाँ कई बार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़यात बयान किए हैं। अपने लोगों को हम तालीम देते हैं और इल्म की बातें करते हैं। इनकी बराडों पे चले जाए, हमेशा ये जमात अहमदिया की मुखालफत करते हैं और उसको इस्लाम समझते हैं। हम कहते हैं नहीं, इस्लाम वो है जो सैयदना हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का दयानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके दोबारा हमें बताया है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम था। ये उस इस्लाम को छोड़ चुके हैं। ये कहते हैं कि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि मुर्तद की सज़ा कत्ल है, जबकि वहाँ पर नहीं लिखा हुआ। ये कहते हैं कुरान में लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमान पर बैठे हुए हैं, जबकि कुरान में नहीं लिखा हुआ। ये कहते हैं हर किस्म की नबूवत हमेशा के लिए बंद हो गई है, दरवाज़ा ही बंद हो गया नबूवत का, ये कुरान में नहीं लिखा हुआ। ये कहते हैं अब अल्लाह ताला कलाम ही नहीं करता किसी से, ये कुरान में लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। इसलिए हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की ज़रूरत थी। वो आके इस्लाम की असल तालीमात बताते। और दूसरी बात, ये हमारी बातों को गलत समझते हैं ना। ये जो होस्ट हैं या राठौर साहब हैं, इनसे मैं पूछता हूँ कि ये ज़िया रसूल साहब और आमर नज़ीर वगैरह ये हमारी तालीमात को गलत समझते हैं, लेकिन ये नाखनों तक जोर लगा लें, यही तालीमात फैलेंगी इस दुनिया में। जितने भी साहब मौका दियोगे तो फैलणगियां ना। हुण सानू मौका दियो, मैं थोड़ी एक सेकंड बात सुनना है। इस दुनिया में बोलने दियो ना, तंग करो उनको बात करने दो यार। 112 साहब 112 साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? चुप करके माइक बंद करके सुनो आराम। इस दुनिया में तो बेहतर है कि हज़रत मसीह मौद कह लो कि 2 सफ़े पढ़ ली उन्हां दी रूहानी खज़ान दे। ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। इस दुनिया में मौका कि नहीं? चलो मैं देता हूँ छोड़ो ਉਹ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। मौला बस ਬੰਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਨਾ। साहब ने बात कर ली। मैं मौला बस वास्ते ते थल्ले ਮੌਲਾ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾਣਾ? मौला बस भाई बात करें इनसे। मौला बस भाई माइक खोलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। मौला बस भाई मैं अगर मैनूं ताहर साहब इजाजत देण ते अब्दुल साहब इजाजत देण ते मैं डॉक्टर डेरिंग ਜ਼ਾਹਦ ਜਮੀਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਜ਼ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। अब्दुल साहब ने इजाजत, अब्दुल साहब को ले लो। ताहर साहब माइक म्यूट हो गया। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਟੋਕਿਓ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੋਕ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ, ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਤਲੀਮਾਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤਲੀਮਾਤ ਸਾਡੇ ਖੁਲਫਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਸਾਬ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ज़िया रसूल ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਲ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾ। ਅਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਬੋਲੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੋਟ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਹਕਮੋ ਅਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਬਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਲੀਮਾਤ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਦੀ ਤਲੀਮਾਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ को ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 22 ਹੈ, ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਈਰ किताब ਦਾ ਨਾਮ है। हजूर अली ने हज़ारों जगह तहरीर फरमाया कि कलमा गो और अहले किबला को काफर कहना किस तरह सही नहीं, किसी तरह सही नहीं। इससे साफ ज़ाहिर है कि अलावा उन मोमनों के जो आपकी तकफीर करके काफर बन जाएं, सिर्फ आपको ना मानने से कोई काफर नहीं हो सकता। बल्कि अब्दुल हकीम खान को आप लिखते हैं कि हर एक शख्स जिसको मेरी दावत पहुंची उसने मुझे कबूल नहीं किया, वो मुसलमान नहीं है। इस बयान और पहली किताबों के बयान में तनाकुस है, यानी पहले आप तरियाकुल कुलूब वगैरह में लिख चुके हैं कि मेरे ना मानने से कोई काफर नहीं होता, और अब आप लिखते हैं कि मेरे इनकार से काफर हो जाता है। अल जवाब हुण इत्थों हज़रत मसीह मौऊद दा जवाब शुरू होंदा है। ये अजीब बात है कि आप काफर कहने वाले और ना मानने वाले को दो किस्म के इंसान ठहराते हैं, हालांकि खुदा के नज़दीक एक ही किस्म है। खुदा के नज़दीक एक ही किस्म है, क्योंकि जो शख्स मुझे नहीं मानता वो उसी वजह से नहीं मानता कि वो मुझे मुफ्तरी करार देता है, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खुदा ताला पर इफ्तरा करने वाला सब काफरों से बड़ा काफर है, जैसा कि फरमाया सूरत अल अराफ की आयत है। उसका तर्जमा यानी बड़े काफर दो ही हैं, एक खुदा पर इफ्तरा करने वाला, दूसरा खुदा के कलाम की तकज़ीब करने वाला। इत्थे हाशिया में पहले हाशिया पढ़ांगा। जालिम से मुराद इस जगह काफर है। इस पर करीना ये है कि मुफ्तरी के मुकाबल पर मुकज़्ज़ब किताबुल्लाह को जालिम ठहराया है, और बिला शक वो शख्स जो खुदा ताला के कलाम की तकज़ीब करता है वो काफर है। सो जो शख्स मुझे नहीं मानता वो मुझे मुफ्ती करार देकर मुझे काफर ठहराता है, इसलिए मेरी तकफीर की वजह से आप खुद काफर बन जाता है। ठीक है जी। इस सूरत में ना मैं सिर्फ काफर बल्कि बड़ा काफर होगा। इस सूरत में ना मैं यानी जो पिछला लफ्ज़ जब नहीं मैं एक लाइन छड़ गया, सॉरी। बस जबकि मैं एक मुकज़्ज़ब के नज़दीक खुदा पर इफ्तरा किया, इस सूरत में मैं ना सिर्फ काफर बल्कि बड़ा काफर हुआ। अगर मैं मुफ्तरी नहीं तो बिला शक वो कुफर उस पर पड़ेगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने इस आयत में खुद फरमाया, अलावा उसके जो मुझे नहीं मानता खुदा और रसूल को भी नहीं मानता, क्योंकि मेरी निस्बत खुदा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई मौजूद है। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी है कि आखिरी ज़माना में मेरी उम्मत में से एक मसीह मौऊद आएगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी खबर दी थी कि मैं मेराज की रात में मसीह इब्ने मरियम को उन नबियों में देख आया हूँ जो इस दुनिया से गुज़र गए हैं, और याहिया शहीद के पास दूसरे आसमान में उनको देखा है। और खुदा ताला ने कुरान शरीफ में खबर दी है कि मसीह इब्ने मरियम फौत हो गए हैं, और खुदा ने मेरी सच्चाई की गवाही के लिए 3 लाख से ज़्यादा आसमानी निशान ज़ाहिर किए, और आसमान के कशुफ़ व खुशूफ़ रमज़ान में हुआ। अब जो शख्स खुदा और रसूल के बयान को नहीं मानता, कुरान की तकज़ीब करता है और उम्दा खुदा ताला के निशानों को रद्द करता है, और मुझको बावजूद सदहाना निशानों के तो भाई साहब साधा निशानों के कायदे नाल सिग्नल टुट गए ने।
हाँ जी कालो भाई ये शायद किसी वजह से वो कोई बात नहीं अभी आ जाओ। 1122 भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, रिफ्रेश करें। जी कालो भाई वेलकम जी। बहुत ही शानदार इक़्तिबास है सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का जो ये पढ़ के सुना रहे हैं। ये जो मैं समझता हूँ ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की ही अब्दुल साहब, सॉरी साहब आप ठीक बोलने लग गए हैं। अब आ रही है अब्दुल ये साहब आवाज़, बोलो। मेरी आवाज़ खत्म हो गई सी, सॉरी माजरत ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਈਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ खुले दिल किसी नु भी कुफर दा फतवा ला सकते हैं। इस इक़्तिबास के एक एक हर्फ पर एक एक लफ्ज पर हम कामिल ईमान रखते हैं। जी बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छी गल है। मेरा अब्दुल साहब ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫਰ नहीं कहना चाहिए या ए मानते हो कि काफिर कहना चाहिए? जो इन्होंने पढ़ के सुनाया हम उसी तरह करते हैं जो उधर लिखा क्या उसी तरह करते हैं? हम काफिर है आपकी नजर में या मुसलमान? अगर आप उसके अंदर ना बोले, हम मिर्जा साहब को नहीं मानते, उनको अपने दावे में सच्चा नहीं समझते, उनके मिर्जा साहब के मुकज्जब भी हैं। इतना शानदार इक़्तिबास है, मेरी ख्वाहिश है कि दोबारा पढ़ के सुनाए, जिसको कोई समझ नहीं आई उसको सही तरह समझ आ जाए। अब्दुल साहब आप जो है ना ऐसा करें, साहब को नीचे उतार दें और फ्रंट लाइन पे बैठ के आप तकरीर करें, हम नीचे बैठ के सुनते हैं। वॉइस फॉर पीस भाई मैं मोहतरम आपसे गुजारिश करूंगा कि 1122 भाई को बात करनी जी जरूर होगा जी। 1122 भाई मैं जी गल करनी सी, मैं फिलहाल जो ना ज़िया रसूल साहब ज़िया रसूल साहब का स्टेटस क्या है इस तहरीर के नतीजे में? इस तहरीर के नतीजे में मुझे यहाँ पे कहीं पे भी हुक्म नहीं मिला कि जिस पे मैं इस पे कोई फतवा दे सकूं। नहीं, उन्होंने हुक्म तो दे दिया है कि जो उनको काफिर मानता है वो खुद काफिर हो जाता है। वो खुदा ताला की नजर में, हाँ आपकी नजर में नहीं, जो खुदा ताला की नजर में काफिर हो वो आपकी नजर में काफिर है। मैं तो नहीं फैसला करूंगा ना। नहीं, जो खुदा ताला की नजर में काफिर हो वो आपकी जमात की नजर में मुसलमान है या काफिर? ये तो खुदा ताला को पता है कौन काफिर है कौन नहीं काफिर। वो तो मिर्जा साहब ने बता दिया ना कि जो कुफर का फतवा देता है वो काफिर हो जाता है। आप कहते हैं वो खुदा ताला के नजदीक काफिर है। मानते आप जी? अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने नहीं बताया? वो अल्लाह के नबी नहीं, अल्लाह के नबी नहीं थे। मुजद्दिद नबी ने जो बताया हुआ है उसकी मान ले। अल्लाह के नबी ने बताया हुआ है कि मुसलमान को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता है। अब बताएं अहमद रजा खान बरेलवी काफिर है या दूसरे काफिर हैं? वो उनको पता होगा जिन्होंने फतवा दिया, अल्लाह को पता होगा। उनको क्यों पता होगा? आपको नहीं पता चल रहा? मैंने तो नहीं ना दिया फतवा, मैंने फतवा दिया हो तो आप मुझसे पूछे। आपके सामने फिर मिर्जा साहब का हमने फतवा दिया है तो आप कह दे हम नहीं जिम्मेदार मिर्जा साहब के। आपको किसने रोका? आप अहमद रजा खान बरेलवी के नहीं? हम अहमद रजा साहब के नहीं है जिम्मेदार, 1000 बार आपको कहा है। जिम्मेदार नहीं है वो हर आलम दीन अपना खुद जिम्मेदार है। ठीक है, आप अहमद रजा खान बरेलवी साहब के जिम्मेदार नहीं है, रसूल अल्लाह के जिम्मेदार हैं। हाँ जी बिल्कुल। रसूल अल्लाह कहते हैं मुसलमान पर कुफर का फतवा देने वाला खुद काफिर हो जाएगा। अब बताएं अहमद रजा खान बरेलवी काफिर हुआ है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि मुझे ना तो फतवा देने वाला मौजूद है, ना फतवा जिन पर लगा है वो मौजूद है कि मैं उनसे पूछूं कि भाई ये बात ठीक है गलत है। कोई भी मौजूद नहीं है। क्यों नहीं मौजूद है? रसूल अल्लाह का फतवा तो है कि जो मुसलमान फतवा तो है ना, जिन पर फतवा है वो मौजूद नहीं है, फौत हो गए हैं। जिनका जो फौत हो जाए उसका उस पर फतवा उनका नहीं ना क्लियर किया जा सकता। उनसे पहले पूछा जाता है कि भाई ये फतवा है आप पे, आपने जवाब की है नहीं की है, इसकी क्या जी है, वो पूछा जाता है पहले। हाँ, तो मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम जिंदा है? नहीं, आप कह दे हम जिम्मेदार नहीं है मिर्जा साहब के। आप कह दे मिर्जा साहब के नहीं जिम्मेदार। नहीं, आपके असूल के मुताबिक ना आप भाई हमारा असूल नहीं है, हमारा असूल नहीं है। हमारा असूल वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आलम दीन से असूल नहीं बनते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये असूल है कि आपके उधर मिर्जा साहब अल्लाह के नबी हैं और आप कहते हैं नहीं आपके आलम ने ये बात की है। मिर्जा साहब आलम थे या नबी थे? मिर्जा साहब आलम थे या नबी थे?
रसूल अल्लाह के नबी हैं। वो अल्लाह के रसूल की बात करें ना, मेरे सामने पेश करें। अल्लाह का रसूल कहता है, तो मैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सामने मैं मिर्जा साहब को उनका मुकज्जब हूँ, उनको काफिर जानता हूँ, तो मुझ पे लगाए हुक्म कौन सा लगता है? डरते क्यों हैं? लगाते हैं ना, वो ही लगाए फिर। सुन ले, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुसलमान को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा। जी अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने वहाबियों भाई मैं उनका नहीं ना जिम्मेदार हूँ, मेरे सामने मेरे नबी की बात पेश करें। अब तीसरे चौथे का कहते हैं जी मैं भी इधर ले आऊँ हजार चीजें, जी फलाने का भी जिम्मेदार है, आप फलाने के भी हैं। मुझ पे हुक्म लगाएं कि मैं मिर्जा साहब को काफिर मानता हूँ। आप मुझे बताएं मैं मुसलमान हूँ कि काफिर हूँ? वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी मांग रहे हैं, मिर्जा साहब की तो मांग नहीं रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ को सामने रख कर मैं मिर्जा साहब का मुकफ्फर हूँ, उन पर तकफीर करता हूँ, उनको काफिर मानता हूँ, की बात करते मुझ पर क्या हुक्म लगता है? करते हैं। सवाल पूरा सुन ले, खामोश रहे, मेरा सवाल में ना बोले। अब्दुल भाई अपना माइक म्यूट कर लें, आपकी तरफ से शोर आ रहा है जी। ज़िया रसूल साहब, अहमद रजा खान बरेलवी साहब फरमाते हैं कि वहाबी काफिर हैं, देवबंदी काफिर हैं, जो देवबंदी के कुफर में शक करे वो भी काफिर है, जो इनके कुफर व अजाब में शक करे वो भी काफिर है, शिया काफिर हैं। वहाबियों के मतलब फरमाते हैं कि वहाबियों का खुदा मुखन्नस है, वहाबियों का खुदा। ये चेक कर लें, मैंने भी इसी तरह की बातें पढ़ के सुनानी है मिर्जा साहब की। फतावा है, फतावा मैं भी वही मिर्जा साहब की बात पढ़ के सुनाऊं। मैं भी वही फतावा नहीं। हाँ चलो टाइम पूरा करो, अपना टाइम पूरा करो, टाइम पूरा करो। हाँ टाइम पूरा करता हूँ। अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने फतावा दिए, फिर कहते हैं कि शिया वहाबी देवबंदी इनके मर्द औरत का निकाह हो ही नहीं सकता, न मुर्तद से, न मुसलमान से, न किसी का। ताहर भाई जी, इनका निकाह नहीं हो सकता। ये हैं अहमद रजा खान बरेलवी साहब के फतावा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि मुसलमान को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा। अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने इन पर दिए कुफर के फतवे, इन पर सारे कुछ फतावा दिए। अब अगर आपकी नज़र में ये मुसलमान है तो फिर अहमद रजा खान बरेलवी साहब का क्या स्टेटस है, वो रसूल अल्लाह की हदीस के तनाजुर में हमें बताएं जी। ये जी पूरी। हाँ जी। डॉक्टर अब्दुल हकीम पटालवी साहब जो हैं, फिर वो डॉक्टर अब्दुल हकीम पटालवी साहब जिनको मिर्जा साहब ने जो खत लिखा है। मैं अब्दुल हकीम पटालवी की बात नहीं कर रहा। ओ भाई आप जवाब ले लेना, चुप करके जवाब सुने। अब इसका देना है कि अहमद रजा खान, आप चुप करके जवाब सुने। चीखें क्यों निकल रही हैं? अब अहमद रजा खान मार चीखा। आप जवाब लेना मेरा, आप मेरा जवाब ले। चुप करके माइक बंद करें, शाबाश। आप माइक बंद करो, शाबाश। चुप करके खामोशी से बैठे रहो, आप जवाब सुनो। अच्छा, मिर्जा साहब ने डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी साहब को कुफर का। ज़िया रसूल साहब मैंने आपको म्यूट किया है, टाइम तय कर लें। काड़ो भाई आप भी टाइम तय कर लें। भाई क्या कर रहे हैं आप यार? मैंने आपसे पहले कहा था, आधा घंटा पहले मैंने आपसे कहा था कि ज़िया रसूल का सवाब ले लें। मैं जवाब देने लगा था, बोलने नहीं को दे रहा। मैं जवाब देखिए भाई इन लोगों का काम ये नहीं है कि ये जवाब दें या अच्छे तरीके से बात। हाँ जी, खामोशी से सुने जी। हाँ जी, आप बोलते रहे। हाँ बोलते रहे, यही काम है। ये काम है इनका, ये करना है इन्होंने। माइक नहीं लगाना साहब, इस बंदे को लगाम डाल लें। माइक नहीं लगाना आपने। काड़ो भाई 2 मिनट का टाइम है। काड़ो भाई बात करेंगे। ज़िया रसूल साहब आप अपने 2 मिनट बात करें जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर भाई जो सवाल मिर्जा साहब जो हैं उन्होंने डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी साहब जो थे उनको लिखा खत में कि जो शख्स जिस शख्स पर तक मेरी दावत पहुंची है खुदा ताला ने मुझे बताया है और उसने मुझे कबूल नहीं किया, वो पहले अहमद रजा खान बरेलवी साहब का जवाब दें और खुदा के नजदीक काबिल खान बरेलवी साहब का जवाब उनका कसूर क्या था? अहमद रजा खान बीच में बात कर रहा है जी। अहमद रजा खान बरेलवी साहब का जवाब दें पहले। ये चेक कर ले पहले अहमद रजा, ये चेक कर ले। ये है इन लोगों की असलियत, रजा खान बरेलवी साहब ये इन लोगों की असलियत है। बात सुने, जो ताहिर साहब होस्ट हैं उनको ये नहीं पता कि सवाल उसने क्या पूछा और ये जवाब क्या दे रहा है। सवाल उसने पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बारे में। हाँ जी, और जवाब था अहमद रजा खान बरेलवी। अहमद रजा खान बरेलवी का पूछा था मैंने। अहमद रजा खान बरेलवी ने उस हदीस सवाल अहमद रजा खान बरेलवी का था।
अहमद उस रजा खान हदीस साहब बरेलवी का था। मुबारका के मैं भी आपको बताऊं मिस्रियों ने क्या फतवे दिए आपके लिए, लाहौरियों ने क्या फतवे दिए, वो भी मैं पढ़ के सुनाऊं। कि हम उनके साथ इज्मा नहीं ना करके बैठे हुए। मैं भी पढ़ के सुनाऊं लाहौरियों के फतवे, लाहौरियों के फतवे, मिस्री के फतवे, पढ़ते रहो, जिसके पढ़ने हैं पढ़ो। हमारे नजदीक हर वो बंदा मुनकर है जो खिलाफत को नहीं मानता, जो मसीह भाई आप अपने पास रखे मुनकर, हाँ, अपने तो पास मुनकर रखे। है। जिस तरह हम उनके मैंने साथ सवाल इज्मा पूछ करके किया, नहीं बैठे हुए। मैंने सवाल आपसे ये कहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पेश करो, जो मर्जी पेश करनी है। हाँ, तो आपने वही कहा नहीं आपके फलाने आलम की पेश करनी है, तो मैं भी पेश करूंगा। ये ताहिर साहब ने इसलिए बुलाया मुझे इसको। आप मेरी बात सुन ले, नहीं तो मैं बराड पे बंद कर देता हूँ। नहीं, आपने यार, इसलिए सब बुलाया हमारे इसको। मेहमान है, मैंने उन्हें दावत दी है, वो आए हैं, तबलीग का सिलसिला है। ये तबलीग की बात हो ही नहीं रही। आप करें। तबलीग की बात वो होती है जो अगला बैठ के सुने भी। अब्दुल साहब सिर्फ मेरी गल सुनो, ज़िया रसूल ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ अब्दुल हकीम वाला सवाल कर ले। तार भाई सुनियो, पहले बात करनी है तो वो कर ले। हाँ सुन लो अब्दुल हकीम, हाँ सुन लो तार साहब, ज़िया साहब ਨੂੰ अब्दुल हकीम ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦਰਾਈ ਹੈ। ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ज़िया रसूल ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि अब्दुल हकीम को खत में लिखा कि खुदा ताला ने मुझ पे ज़ाहिर किया है जी, अल्फाज तुसी नहीं मैनू विखाए किते भी, ये तो सवाल च भी अल्फाज नहीं मौजूद। ठीक है, लेकिन आपने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पूरा हवाला पढ़ के सुनाया है बड़ी तसल्ली से। हाँ, ਇਹਦਾ जवाब यार मैं बंद कर लेना, तुसी बैठ के तकरीर करो, मैं माइक बंद कर लूंगा जी, तुसी उसके करो। बावजूद उसको पूछे आपने जो हवाला पढ़ा उसको समझ आ गया, अब उसका सवाल का जवाब मिल गया। मैं ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਤਵਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲ ਜਵਾਬ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ 2 ਆਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ, ਮੁਖਤਸਰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ज़िया रसूल ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ठीक है जी, तेरा फैसला उस हदीस करेगी ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ज़िया रसूल ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਹਦੀਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ज़िया रसूल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਤਵੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवाल का जवाब तफसील से दे दिया है, जज़ाकल्लाह। वो ये कहने की बजाय फिर भी बहस कर रहे हैं। हाँ जी, और आपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे ज़िया रसूल साहब। ठीक है, जब मौजूद क्या कर रहे हैं ना, आप उनके अकाबरीन को बुरा भला कहें ना वो हमारे मिर्ज़ा साहब के ऊपर कोई बात करें। तार भाई हमने कोई बुरा भला नहीं कहा, और हयात मसीह पर बात कर लें। ठीक, आपकी तजवीज़ जो है अगर उनको कबूल है तो हमें कोई मसला नहीं। ज़िया रसूल भाई मंजूर है हयात मसीह और वफ़ात मसीह पर। ताहर साहब रोज़ ही बात होती है इस पे, मैंने आज एक सवाल पूछ लिया है, इन लोगों ने आपके सामने तकरीरें की हैं सब ने। आपने नहीं करना तो फिर कालो साहब का जवाब दे दें अहमद रजा बरेलवी के बारे में। हाँ जी ठीक है, मैं देता हूँ जी, अहमद रजा खान बरेलवी साहब के बारे में देता हूँ जी। बंद करें माइक, मुझे टाइम दें जी। हाँ, सवाल ये है, सवाल फिर सुन लें, टाइम दे दें जी, बंद करें सवाल, मैंने सुन लिया आपका, अब माइक बंद करें, मैंने सवाल। यार कितनी देर तकरीरें करनी है, आधा घंटा हो गया आप लोगों को बोलते हुए। एक बार फिर सवाल करने, एक बंदा बोलता है वो बंद होता है, दूसरा शुरू हो जाता है वो बंद होता है, तीसरा शुरू हो जाता है वो बंद होता है, चौथा कहता है मेरा दोबारा सवाल सुन ले। मैंने सुन लिया है, आप बैठ के जवाब सुने, अब बंद करें माइक और जवाब सुने। दोबारा सवाल दोहराने एक बार मैं फिर जो है ताहर साहब आपको भी और 1122 साहब ने भी ये बात की है कि ये फतवों वाला काम ना करें। मैं एक बार, सिर्फ एक बार मैं आप लोगों को दोबारा कहता हूं कि ये काम ना करें।
جو سوال سیدھا سیدھا پوچھا جا رہا ہے اس پہ رہیں. اگر آپ لوگ یہ نہیں چاہتے فتووں پہ کام کرنا ہے آپ نے تو پھر مجھے اجازت دے دیں, میں بھی پھر اپنا جواب دیتا ہوں. جی ایک بار پھر آپ لوگوں کو موقع دے رہا ہوں, بعد میں مجھے نہ کہیے گا کچھ بھی. کسی بندے کو مجھ پہ بعد میں تکلیف ہوئی ضیاء رسول تو صاحب مجھ آپ یہ پہ کوئی بندہ پھر اعتراض نہ کرے. ہاں یہ دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ بدماش ہیں آپ. اور آم نہ بہ جائے سوال پوچھا کی رام نہ بہ جا مطلب سے تمیز سے بیٹھ. مائک بند کر, ہاں تو تمیز نہ مجھے ان سے پوچھنے دو. مائک بند کر, شاباش. تو مائک بند کر, جواب دینے لگا ہوں, آواز تیری کانپ رہی ہے, تجھ سے سننے کی ہمت نہیں ہے. جواب دے جواب دے. مائک لائے بغیر تیرا گزارا نہیں ہوتا. جواب دیں ضیاء رسول بھائی. چلو ٹھیک ہے جی, مائک بند کرے, جواب دینے لگا ہوں. لے جی بات شروع ہوئی تھی ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی صاحب کو مرزا صاحب نے خط لکھا. عبدالحکیم پٹیالوی, مائک بند کرو, مائک بند کرو, مائک بند کرو, مائک بند کرو, جواب دے. اب مائک بند کرو. جو سوال ہے اس کا جواب دیں. جو سوال انہوں نے پوچھا ہے اس کو دوبارہ سوال میرا تھا کہ آپ لوگ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر. جواب تھا احمد رضا خان بریلوی. تب یاد نہیں آیا ان کا سوال سن لیں پہلے. نہیں تب نہیں یاد ہے. میرا سوال کدھر گیا تھا؟ سوال سن لیں. میں نے جب پوچھا تھا کہ ہم لوگ آپ کے نزدیک مسلمان ہیں یا کافر, جواب کیا آیا تھا؟ 10 واری تو جواب دیتا اور کنی واری تینوں جواب دئیے. جواب دئیے تو تو سانو آپ ہی لے کے دے دے. مائک بند کرو, میرا جواب سنو. اب اسی وہ جواب بند کرو مائک, جواب سنو میرا. اب شاباش. ہاں شاباش, جواب دے. شاباش, مائک بند کرو. ہاں بند کر مائک. صاحب آپ کے لکھتے ہیں مجموعہ اشتہارات ہیں. مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام دی گل نہیں ہونڈی. احمد رضا خان بریلوی دی دس کہ مسلمان ایتھے مرزا صاحب دی گل ہوئے گی, ایتھے احمد رضا خان بریلوی دی ہوئے گی. کر لئی نا تو اپنی واری چ کر لئی. اپنی واری چ نہیں کرنا تو میری واری ہے نا. ہن بند کر مائک. چیکا کیوں کر رہی ہیں؟ جواب چیکا کیوں نکل رہی ہیں؟ نکل دی احمد رضا خان بند کرنا ہے. چپ کر کے سنیا جدی چیکا نکل رہی ہیں سارے نظر آ رہے ہیں. رضا خان بریلوی بند کرے گا مائک تو دساں گا نا. نالی پسینہ. طاہر صاحب ہے ادھر کہ کوئی نہیں ہے؟ جی جی طاہر صاحب میں نے آپ سے پہلے خدمت طاہر بھیا آپ نے میرا مائک میوٹ کیا ہے. کیوں لازمی ہے کہ ہم نے یہاں پر لا کے بات کو ختم کرنا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, آپ نے سنی تھی. آپ انتہائی سیدھے سادے بندے ہیں یار. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ضیاء رسول صاحب بھی ادھر ہیں, آپ کی براڈ بھی ادھر ہے, ان کا سوال لے لیں, ان سے اجازت لے لیں, میں ان کو جواب دے دیتا ہوں, ختم بات ہو جائے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, کاڑوں صاحب کا جو سوال تھا اس کا جواب. وائس فار پیس صاحب, یہ آپ کے والا مسئلہ نہیں ہے. یہ لوگوں ان لوگوں نے تماشا کرنا ہے ادھر. یہ تماشا ہوتا ہے کہ آپ کے متعلق, آپ کے قائد کے متعلق سوال ہو تو تماشا ہو جاتا ہے. جب بھی سوال کیا جائے آپ کا, 1 منٹ ان کو میوٹ کرنا. طاہر بھائی ان کو میوٹ کرنا, ان کو میوٹ کرنا, میوٹ کرنا. یہ مقصد ہے ان کا کہ طاہر صاحب کی بات نہ چلے, یہاں انسانوں کی طرح بات نہ ہو. یہاں بھی ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے متعلق, آپ کے بزرگوں کے متعلق سوال کیا جائے تو بات تمیز سے نہیں ہو رہی, انسانوں کی طرح بات نہیں ہو رہی. اب آپ بھی سنیں, جواب بھی دینا ہے, سوال ہی آپ سنیں گے تو دوں گا نا. بیچ میں تو دوں, سنیں پھر چپ کر کے. پہلے بات سن لیں. آپ چپ کر کے سنو, تم میں ہمت نہیں ہے مائک بند کر کے جواب سن لو. بات ہمت نہیں ہے. اگر اگلے پہ بات کرتے ہیں تو سننے کی ہمت رکھتے ہیں. سنیں پھر. مرزا صاحب مجموعہ اشتہارات جلد 2 میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی صاحب کے متعلق احمد رضا خان بریلوی صاحب لوگ واقف ہوں گے لکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب بریلوی جو ہیں وہ مسلمان ہیں, شیعہ کافر ہیں, دیوبندی کافر ہیں, وہابی کافر ہیں, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ کافر ہے, مرتد ہے, زندیق ہے. ان کے کفار میں اب دیکھیں یہ گالیاں دینے شروع ہو گیا. طاہر بھائی یہ حرام خور, یہ گالیاں دی ہیں میں نے, گالی دی ہے اور کیا کیا, گالیاں دی ہے, یہ مرزا صاحب نے لکھی ہیں. ہاں تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مرزا صاحب نے لکھی ہیں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی لکھی ہوئی ہیں, وہ پڑھ کر سناؤں پھر میں, پھر کہو گے گستاخی ہوگی ہے, پھر تم نے کہنا گستاخی ہوگی ہے. طاہر صاحب اے تعلیم ہے تہاڈی, اے تعلیم ہے تہاڈی کہ تہاڈے کو سوال پوچھیے تے کو آبری نوں گالاں کڈ دو خنزیرو. یہ طاہر صاحب نے تماشا لگوایا ہوا ہے. میں نے خنزیر بیٹھ کر گالیاں دے رہا ہے. یہ آپ کے مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے, یہ کرے اسکرین پر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں لینا. احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کفار کہتے تھے, کفار برا بھلا کہتے تھے. احمد رضا خان بریلوی کفار ہے جس نے خدا کو گالیاں دی ہوئی ہیں, وہ کفار ہے. کیا ہے آپ کے نزدیک؟ احمد رضا خان بریلوی کفار ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی ہیں. احمد رضا خان بریلوی خدا کو کہتا ہے, خدا کو, اللہ تعالیٰ کو احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے کہ وہ مخنث ہے.
कानो साहब ताहिर खान साहब यही काम करवाना है। तार भाई फिर इसको नीचे उतार दे। नीचे उतार दे तार साहब, हमें भी निकाल जियाद भाई को भी। हाँ बात वो गालियाँ निकाले, क्या बात करें उसकी, बात करें। हाँ तो गालियाँ शुरू किया मैंने, सब लोगों को मना किया कि ना करें ये काम, सबको मना किया ना अहमद करें ये रजा खान काम। बरेलवी के मतलब आप सुनिए आराम से ना। गालियाँ देते हो तुम, ये है तुम्हारी तबलीग, ये है तुम्हारा मैंने दीन। अभी पहले क्या पढ़ के सुनाया था कि मुखन्नस कहा है, हाँ तो फलां ये कहा, ढिमकाना, अच्छा, ये मैं भी गालियाँ रोका हैं? था। नहीं कहा अहमद रजा खान बरेलवी ने वाबियों मिर्जा साहब ने नहीं लिखा ये, नहीं लिखा मिर्जा ये करें स्क्रीन बड़ी। हाँ नहीं मिर्जा साहब ने लिखा, नहीं लिखा मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने, मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने नहीं लिखा कि वाबियों का खुदा मुखन्नस है, वाबियों का खुदा ज़िनाखोर है, वाबियों का खुदा ज़िना करता है, वाबियों का खुदा जो है वो औरतों से जमा करता है, मुखन्नस की तरह खुद मफूल बन के। ताहिर भाई जरूरी नहीं है। मिर्जा साहब ने लिखा है कि डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने मेरा नाम कज़्ज़ाब, मक्कार। जी अहमद रजा खान बरेलवी ने लिखा खुदा ताला को दज्जाल, मक्कार, हरामखोर, उसने खुदा को लिखा हुआ है, उसने खुदा के बारे में लिखा है। खुदा जी मौला बस भाई ने बात कर लेने दो जी। मौला बस ताहिर साहब बात सुने एक सेकंड मुझे दे। ताहिर साहब मैंने आपसे